Goeiedag julle en welkom hierso by Farmspace. Right, vandag julle is ons op 'n lekker plek en ons kuier hierso in die Tankwa Karoo area en ons is by die Tankwa Karoo Cross Country Rally, motorfiets rally. En hier by my het ons vir Henry, hy is van Rymax. Rymax is een van die goue borge hierso vir jare en hulle is die invoerders en alleen verspreiders van Rymax olie in Suid-Afrika. Henry, hoe gaan dit? Maat, kan nie klaar nie. Hoe lyk dinge daar by jou? Nee, goed man, dis lekker om hier by julle te kuier. Nee, dis pragtig, dis lekker hier op die plaas, hier in Tankwa, ek moet sê, 'n man se siel raak stil hierso. Dit is nogals waar, hierdie ongelooflike Karoo area, mens kan nie glo hoe rustig hier raak nie. Sê gou vir my, julle is Rymax is olie, julle is 'n olie of is 'n oliemaatskappy. En julle is alleen invoerders van die olie in Suid-Afrika en julle is relatief nuut in die mark. Ja. Maar julle het 'n ongelooflike goeie produk. Ja. Maat, as ek nou so 6 maande terug moet vat, ons het so 7 maande terug dus begin invoer van Holland af. So wat jy kan sien, die produk van Holland af is daar gemaak. Ons voer dit daarin en ja, ons het stadig maar seker begin eers met jou geel toerusting, soos jou JBC's en daai tipe van dinge, jou bietjie meer myn georiënteerd. En ons het 'n bietjie meer oorgeskuif na jou landbou toerusting, soos jou stroppers en trekkers. Ja, trekkers, jou oetos, jou stows en daai tipe van dinge. Ja, die oetos en die stows is julle produkname wat julle het. Ja. Vir julle olies. En as dit kom by landbou, julle het al 'n hele klompie plase ook wat net julle olies gebruik. Ja. Ja, ons is nogals redelik bekend, of as ek dit so kan stel, meer in die Swartland se kant. En dan 'n bietjie meer aan Wellington se kant toe. Ons is 'n hele paar plase wat ons daarso diens. Maar ons doen nie die olies nie. Janie, ons kyk ook veral na consumables. Ja, ek sien julle hierso, julle het byvoorbeeld hierdie blikkies, hierdie is 'n chain loop wat ek hier in my hand het. En hierdie is hierdie julle multipurpose. Dis die multipurpose hier, nou dis I40. Ons het 'n baie populêre produk, ons brake cleaner ook, baie pragtige produk. Maar ja, ons dien hier net grootendeels die landbousektor. Ons is 'n bietjie meer, ons het begin met die hoe kan ek nou stel, die dealerships, as ek dit so kan sê. En dis hoe Orbit en dis hoe Rymax gebore is op die einde van die dag. So ja, ons doen nou die landboukant, dis een van ons groot sektore wat ons diens. En dan doen ons ook die langafstand trokke, jy weet jou 15W40 olies. Ja, ek bedoel, Rymax, julle het OME approved sertifikate vir sekere produkte, Volvo, Man, Mercedes. Renault doen ons ook, en dan sê ons spesifikasies ook op lyn en op top met die meeste van die fabrikate. So ek bedoel, ek gooi 1540 in die Toyota bakkie byvoorbeeld. Yes. Hardloop soos 'n droom. Nee, ons is 1540 is een van ons groot produkte op die einde van die dag. Natuurlik. Hoor jy sommer baie dankie net dat julle betrokke is, nie net by die Tankwa Rally nie, maar julle is betrokke by ander by ander gemeenskapsprojekte ook daar buite. Dankie vir julle ondersteuning en ja, dit is lekker om met julle te gesels en dit is regtig lekker om hierdie produk van julle te sien. Ek weet julle het 'n goeie produk. Ons gaan nie die produk op die proef stel. Ja. En dan gaan ons vir julle daar buite gaan ons presies wys wat hierdie produkte tot as in staat is. Ja, ons sien baie uit, soos wat ek sê, dis 5de jaar hierso, eerste jaar Rymax wat ons borg. Ons sien nog uit na vele jare wat ons gaan doen. En dit is altyd lekker, jy weet, maar dis mens wat hier is. So, natuurlijk, ja. Baie dankie. Mense hier langs my het ons van Mark Johnston van Johnston Moto en Mark is op pad Dakar toe en hy gebruik Rymax Lubricants in sy motorfiets en kom ons gesels 'n bietjie met hom om presies uit te vind wat sy ervaring is met die produk. Mark, goeiedag, hoe gaan dit? Ja, lekker man, self. Gaan goed. Sê vir my, vertel ons gou 'n bietjie wie jy is en wat jy doen en jy is op pad Dakar toe. Yep, that's right. So I'm one of the rally competitors, the few that are in the country, unfortunately. I started rally riding sort of 2 years ago. In fact, it was 2019. I came to compete here in my first rally.
Hier by die Tankwa. Yeah, at the Tankwa, it was baptism by fire, that's for sure. I suffered a lot, but I made it through. And then I went to do the Kalahari 2 weeks later. Yes, that was hard. It was like a 3,000 odd kilometer race through 6 days. But again, I managed to finish. But I suffered. Yes, I really suffered. You know, it's a first sort of big rally, and I really had a hard time. But then moved on again, you know, practicing. We had COVID, so it gave me sort of 2 years to prepare, get myself ready. And I took on Kalahari again this year, so we had it about 2 weeks ago. I took on the Malimoto. So Malimoto is your bike, and you get a trunk. So Yes. with all your stuff, and that's all. No team, no nothing, no support, no nothing. That's all you have. It's you and you alone. You alone and your box of goodies. And I managed to win the class. And I finished 6th overall, so I'm super happy with that. Ja, ek wil vir jou sê baie geluk met die eerste plek daar. Baie dankie man. Ja. Baie dankie. No, it went really well. I mean, all the experience of all the rallies I've had along the way. So, you know, I'm also grateful for the Tankwa, for the Kalahari, the local rallies. And then next year I'm on to Morocco in April. We go to the Morocco Desert Challenge. So it's one of the larger rallies, international rallies. I think the second largest behind the Dakar. So that's my first international rally, so that gives me some exposure on how everything works internationally. And then in 2023 in January off to Dakar. En sê gou vir my, jy hardloop 'n Husky. Waarna wat is die wat se groot fiets? So this is a FE 501 Husqvarna. Okay. En hoe lank ry jy al met Rymax oliebinding fiets? Sure. So I joined Rymax earlier this year actually. Okay. So as they kind of brought the product into the market, I got to hear through Eddie to Race about the Rymax guys and what they were doing. So Yaku, who runs the Orbit Industrial, the importers of Rymax, the Musa lekker ook, you know, we got to talk to each other. Musa relaxed, and he said like, yeah, we'll help you out with the Rymax and see how it goes. And so far it's been fantastic. I mean, you know, the Kalahari is hard. It's difficult. It's hot, and you're riding in thick sand. That's harsh environment. Burning that clutch. I mean, up these massive dunes, and you're lugging that bike like you cannot believe. But you know, it's like no issues mechanically. You know, and you can, you know, every night we change the oil, we drain it. You can have a look and you check, and the wheels lacquer clean, everything's good. And then I use quite a few of the products, you know, like the brake cleaner is fantastic. You know, it's kind of weird, like your brake cleaner you think is just a, you know, brake cleaner is a brake cleaner, right? But it's not, I tell you, there's a Musa difference. So for me, the pressure out of the can is baie belangrik. Is very important. Yes. And the pressure is fantastic, and it doesn't chew the paint. Ja. So some of the other products I've used in the past actually like dull the paint, where the Rymax doesn't do that. En soos jou blik leeg raak die druk en blik ook minder. En hierdie produkte, dit is asof die druk nie minder raak nie. It keeps on going until that last little drop that comes up. You know, that the chain lube, and they're bringing some other products like the brake fluid and stuff like that. So yes, I'll definitely be using that. And you know, it's a really nice bunch of guys here as well. It's fantastic. It's like a really nice, close little team. You know, it's not a big major corporate where you just another fish. It's quite personal. I mean, here I am with the guys this weekend. We go out and we had a lekker time yesterday, helping everyone and supporting everyone and stuff. So it's very lekker, very good. Is wonderlik om te hoor. Hoor is maar baie sterkte vir 2023 nee. Yes. Is die ander kant. Yep. Sterkte vir die pad vorentoe tot daar. Ek weet daar is nog baie oefening, nog baie tyd en nog baie geld wat moet ingaan om daar uit te kom. Ja. En hier van Farmspace se kant af wil ons vir jou sê ons gaan jou dophou. Baie dankie man. Ons gaan jou definitief dophou. En as jy klaar is, sal ons graag weer met jou wil praat om te hoor hoe jou ervaring was daar so. Nee, dat sal ek weet. Hopelijk maak ek klaar en dan ja, yes, dis die eerste ding. Ek moet net klaar maak. Maak baie dankie. Ja, baie dankie vir jou ook. Dis aan hier van Farmspace af en dit was maar gewees. Tot ons mekaar weer sien. Lekker dag verder. Totsiens.